Yon mga master, tatry natin i-bind. Babind natin dito. Itong Vapor D5 natin. So, welcome to HDX. 1, 2. Yon mga master. Ayun na. Nag-bind mode na siya. Magba-bind mode na. So, pindutin na natin dito. Okay. Radio Master. Bind mode. Ayan o. Telemetry connected. Yun na. Ibig sabihin, bind na sila. Connected na. May letter C. Nakikita nyo dyan. Connected na. So, return na natin. Ay, mali. Ito. Exit. Return. Mache-check natin yan through Betablight. Excuse me po. Yan. Kinonect na natin sa Betablight. Connected na. Naka-red. Ayan o. So, naka-record yan o. Ayan o. So, eto. Modes. Ayan, andito naman yan. Ang angles. Auxiliary. Tingnan natin na auto. Yan. Auto. Yan, o. Pag nandito na, sabihin yan, naka-acro mode. Tapos horizon mode, angle mode. Yan. Tapos dito, beeper. Auto natin ang beeper. Yan. Ayan. Then, so, ito, auxiliary 5. Yan. Auxiliary 5 yun. So, yung arm. So, yun. Okay naman. Pare-parehas lang. So, disconnect na natin. So, receiver, yan. PID tuning, parehas lang yan. Yun lang naman, yun. So, goods na siya. Good to go na siya. Pwede natin i-testing ang motor. Oh my goodness. May propeller pala. Tanggalin natin. Bilis nang magtanggal eh. Uy, tagal. Yan. Dito muna kayo. Para ma-testing natin.
Wait lang, wait lang. Relax lang kayo dyan. Ayan, natanggal na. Ayan. So, yung motor, ito. Tatanggalin nyo lang yan. Ito, ayan o. Ayan. Ayan o. Oh. Na-arm ko na siya. Sabihin, gumagana yung mga switch natin. Gumagana ha. Gumagana. Ayan o. Nasa beta flight tayo, naka-record. So, gumagana lahat. Disconnect na natin ngayon. Ayan o. Ay, nasan yung motors? Napatay na. So, parehas lang naman. Modes. Auto. Ayan o. Angle. Okay. So, try natin bukas. Palipad. Save natin. Save. Same lang naman yan. Disconnect. Yun lang mga master. Ite-testing. Test plate na lang natin. Gamit ito. So, okay na. Goods na to. Kakabit na lang ulit natin yung mga Telemetry lost. propeller. So, test flight natin bukas. Bukas tayo magte-test flight. So, ayun. Yun lang naman. Gumagana siya. Nakabind natin. And, test flight. Yun lang. Bye-bye.